بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن درجات المحبة ليس لها نهاية. Donc les degrés de l'amour d'Allah Azza wa Jalla n'ont pas de fin. Il a dit l'imam ici, il faut pas, si tu n'as pas le niveau, il ne faut pas nier l'existence des gens qui aiment Allah à ce point. قال يعني ليس لأنك في طور معين تنكر الطور الذي بعده، يعني ليس لأنك عندك في مستوى معين لا تعتقد أن الناس وصلت إلى مقامات عالية من القرب من الله عز وجل. رأينا النور اليقين يأتي بعد تصفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الخلق، بمعنى بعد ما الإنسان يصير شكر الناس وذمهم سواء يقدر يأتيه نور اليقين. فما حتى في بعض الناس لما يشكروه يحزن ولما يذموه يفرح. Il y a d'autres qui ont un niveau plus haut, si les gens lui font des reproches, il est heureux. Et si les gens lui font des éloges, il s'inquiète. Ça c'est un niveau très 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 haut. On a vu ça ailleurs. وينكشف له مبادئ الحق. قال يعني بتصفية القلب, avec la purification du cœur, tu peux voir les premières stations de la vérité. مبادئ يعني أول مبدأ. وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجري مجرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة على الحديدة. قبل المرآة من حديد، ما كانتش مرآة من البلور كما الآن، كانت من الحديد كما الفضة، فتسقل حتى تعكس الصورة على الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقلت وصورت بصورة المرآة، فنظر المنكر إلى ما في يده من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأ والخبث وهو لا يحكي صورة من الصور، فأنكر إمكان انكشاف المرئي فيها عند ظهور جوهرها، وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال. يعني إنسان en arabe, après je vais voir, يعني إنسان قال شاف حديدة صقلت، هو عنده حديدة ورأى حديدة، الحديدة اللي عنده كلها صدئة وكل عليها الخبث ومظلمة، ورأى حديدة أخرى يعني مرآة أخرى مسقولة وتعكس النور. قال مستحيل هذه توجد، هذه ليست بحديدة. لماذا؟ لأن الحديدة الذي يعرفها هي الحديدة الصدئة، لا يعرف إلا هذا. فقال كيف القلب الذي عليه الكدورات لا يمكن أن يعتقد وجود قلب صافي محب لله بهذه الدرجة. يقول لك مستحيل الإنسان يصل إلى impossible d'arriver à ce stade. Imagine quelqu'un qui a un miroir la rouille, oui, enrouillé, rouillé. Donc, d'accord. Et il voit chez une autre personne un miroir qui reflète les images, qui brille. Alors, on voit le reflet dedans. Alors, vu qu'il n'a jamais eu un miroir brillant, clair, il ne peut pas croire que ça existe. Donc, on va voir ici l'explication. Ce sont là les prémices de la voie des saints et leur niveau spirituel le moindre. Et ce sont là des dispositions les plus rares chez les hommes pieux. C'est après que le cœur a renoncé à se préoccuper des créatures que les lumières de la certitude l'envahissent. Oubliez les gens. Travaille. Et que les prémices de la vérité se manifestent à lui. Nier ce fait sans avoir fait l'expérience de la voie revient à nier la possibilité de voir le reflet d'une image à la surface d'un morceau de fer travaillé, purifié, poli et transformé en miroir. Donc, pour lui,
un morceau de fer ne peut pas être un miroir. Hein? D'accord? Parce qu'il n'a jamais travaillé. Tu n'as jamais poli ce cœur. Mais bien sûr. Donc, tu ne peux pas imaginer que ce cœur peut atteindre des stations très élevées dans l'amour d'Allah Azza wa Jalla. C'est là qu'on voit la preuve que pour arriver à ce miroir, il faut le nettoyer, il faut le travailler, il faut l'entretenir. Si on veut qu'il reste brillé, il faut l'entretenir. Voilà. C'est pour ça que nous avons la prière, nous avons le dhikr, nous avons les moyens, les outils عنا. الآلات الصقل عنا. صح ولا لا؟ والطريق واضح وكيفية الصقل معروفة. Et comment aussi polir nos cœurs, les purifier, est connu. والناس اللي جربت ووصلت موجودين. Et les gens qui ont expérimenté cette voie sont là. Allah les a mandatés pour nous faire ce travail et nous montrer le chemin. ربي اصطفاهم واجتباهم لعيش هذه التجربة والوصول إلى استخلاصات لرسم الطريق. اش نحب أكثر بقى كان شوية جهد والعلماء يقولوا إرادة الإنسان قاهرة. La volonté de l'homme est contraignante. معناها يعني كأن تقلب الكون. Elle peut renverser l'univers. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. Si la volonté, ta volonté s'oriente vers ce qu'il y a derrière le trône, elle peut l'atteindre. Subhanallah. Ça dépend quelle voie elle prend alors. La voie, elle est tracée. Tout est clair. Subhanallah. Donc, il a dit ici, le sceptique, voyant un minerai de fer rouillé, sali et déforme, aura peine à croire en effet qu'une image puisse s'y refléter après avoir extrait l'essence de ce minerai. Nier cette réalité relève de la plus grande ignorance et du plus grand manque de discernement. Donc celui qui a un morceau de fer, il ne peut pas imaginer que ce morceau de fer peut refléter une image. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait l'expérience, il n'a jamais travaillé ce morceau de fer. Alors que ceux qui ont travaillé ce morceau de fer, ils ont réalisé qu'il peut se transformer en miroir qui reflète les images. Parce qu'ils l'ont découvert, ils ont été plus loin que ce morceau de fer. Parce qu'ils ont travaillé ce morceau de fer. Et le morceau de fer هو القلب هو. الحديد هذه هو القلب. فالقلب الصادق لا يعكس نور الله. Le cœur, le morceau de fer rouillé ne reflète pas la lumière, les images. Comme le cœur non purifié ne reflète pas la lumière d'Allah. النور الله ينعكس في السلوك ينزل في القلب ثم يخرج على الوجه. قال الله عز وجل سيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم على وجوههم في وجوههم مش على في يعني من الداخل de l'intérieur تخرج من القلب تظهر على هذه مرآة. C'est un miroir le visage qui reflète la réalité du cœur. المهموم تلقاه وجهه كذا والفرح تلقاه وجهه كذا. واضح؟ فالنور من الداخل. نور الله émane de l'intérieur. Il se reflète sur le visage, le miroir du visage. On dit aussi la beauté extérieure reflète ce qu'il y a dans le cœur. Exactement. Maintenant, on a avec le maquillage et tout, avec la beauté, comment dire, l'esthétique ou l'esthétique artificielle et tout, on essaye de déformer, mais on voit toujours la réalité. مهما زينت ومهما أخفيت الحقيقة تظهر في العيون أو في غيرها يظهر على الإنسان. Voilà. مهما تعمل نشعر فعلى كل حال فهذا حكم كل من أنكر كرامات الأولياء.
إذ لا مستند له إلا قصوره عن ذلك، لأنه هو ما وصلش أنكرها. احنا عندنا مثال يقول، عندكم أكيد مثال، آه كيفاش الذيب لما ما وصلش للعنبة قال مرة. ايوه نتصور، نسيت انا المثال، عندكم المثال هذا ولا نفس هذا نفس الشيء، لان صاحبنا قال كالاولياء والكرامات هو ما ذاقش عادي. سهل يحضر لان بالنسبه ليه الطريق صعيب. اي خاطر مسكين ما ذاقش. يعني انت تجي للبنت هذه تحدثها على شهوة السلطة، تقول لك مش موجودة. tu parles à cet enfant, tu lui dis il y a le plaisir du pouvoir، يعني رئيس شهوة الرئاسة. Ça veut rien dire pour elle. Le plus important c'est un jouet ou bien une promenade pour elle. Oui, c'est intéressant. جولة وإلا لعبة إيه. أم تحت شهوة السلطة. فالذي لم يذق كرامات الأولياء ينكرها. Celui qui n'a pas goûté à au don extraordinaire d'Allah Azza wa Jalla pour ses bien-aimés, hein, va les renier. C'est logique. Hein. L'individu qui nie les miracles des saints, on appelle ça les dons extraordinaires des saints, commet la même erreur, car il ne fonde son jugement que sur sa propre incapacité. Il se réfère à son incapacité. Je suis incapable, tout le monde sont incapables. C'est pour ça qu'il faut dire que c'est impossible. C'est impossible. Oui. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Je comprends. C'est pour ça, une fois dans l'exégèse du Coran, il a dit il y a un groupe de musulmans qui nie l'interprétation profonde du Coran. Ils ont dit le Coran, il est clair. Il n'y a qu'une seule interprétation, c'est l'interprétation extérieure. Il a dit ça, c'est ton niveau. Tu juges les autres selon ton niveau. أي إنسان في العادة يحكم على الآخرين على حسب مستواه. حتى أن الفساق يعتبرون المتدينين جبناء. يعني صح ولا؟ كل إنسان يحكم على حسب مستواه. وقصور ما من رآه وبئس المستند ذلك في إنكار قدرة الله. احنا عندنا أهل السنة من أنكر المعجزات سينكر الكرامات، ومن أنكر الكرامات أنكر قدرة الله. عندنا مشكلة مع المعتزلة ينكرون الكرامات. Il y a une tendance rationaliste dans la foi musulmane, c'est le mu'tazilite. Ils sont quand même musulmans parce qu'ils disent la ilaha illallah. Mais ils nient l'existence des dons extraordinaires d'Allah Azza wa Jalla. Donc ils vont signer les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés aux prophètes. Alors que c'est clair et net dans le Coran. Exactement. Sous-entendu, voilà, on peut avoir des doutes sur les miracles. Al-Isra ou al-Ma'raj. Il se base sur la raison. Il se base sur la raison horizontale. العقل الظاهر. العقل الظاهر مش العقل الرباني. C'est pas vraiment la raison divine. قال بل إنما يشم روائح المكاشفة من سلك شيئا ولو من مبادئ الطريق. قال سبحان الله, ça c'est très joli, subhanallah. C'est pourtant une base bien fragile sur laquelle s'appuyer pour nier la toute-puissance de très haut. Donc celui qui nie les miracles des saints et les miracles des prophètes, sous-entendu, en réalité, il est en train de nier la toute-puissance d'Allah Azza wa Jalla. Le bâton de Sayyidina Moussa, Asa Moussa, l'Isra ou al-Ma'raj, c'est la même chose. ما يعطى للأنبياء معجزة يعطى للأولياء كرامة. Donc ça, on appelle, il y a juste une différence entre le mot, ici c'est traduit par miracle, mu'jiza.
mais en réalité, les miracles, c'est pour les prophètes. Et les dons extraordinaires, al-karamat, pour les saints. J'ajouterai que ne peuvent sentir le parfum du dévoilement. Al-Mukashafa ilm. في كتابه الإمام أول كتاب اسمه كتاب العلم قال العلم علمان علم المعاملة كيف نشكر الله كيف نحب الله كيف نجتنب الغيبة كيف هذا علم المعاملة يعني علم الوصول كيف نصل وعلم المكاشفة وهي عندما تصل هو ما ينكشف لك هذه مهمة جدا لازم تعرفوها فما علمان علم يتعلم في الكتب هو علم المعاملة كيف أقاوم الغضب كيف أتجنب الكبر أيوة la science de l'effort si je peux dire et l'autre c'est la science de ce de dévoilement voilà ceux qui sont arrivés et cette science on ne peut pas l'écrire dans des livres وعلم المكاشفة لا يذكر في الكتب هو علم بين المكاشفين بينهما لأن العالم الآخر لا يقبل به فوق طاقته et tu n'y arrives pas à le comprendre كما صاحبنا من كثرة محبته لله لو طلب من الله أن يلغي يوم القيامة لألغاه ça dépasse notre entendement شنو يا أخي هو ولا إله احنا نقول هو من باب المحبة معناتها اللي تقول لي أمرني وأنا نطيعك فهمت كيفاش من هذا الباب si tu me demandes quelque chose je vais l'exécuter par amour لكن لا يقع هذا هو لا يطلب أصلا هو أصلا لا il va pas demander ça par respect au commandement d'Allah احتراما لما أراده الله donc on va s'arrêter juste ici نقف عند هذه النقطة المهمة j'ajouterai que ne peuvent sentir le parfum du dévoilement que les hommes ayant parcouru le chemin ne serait-ce que sur une courte distance لا بد أن تسلك الطريق حتى تشم روائح المكاشفة tu dois faire quelque chose tu dois faire un effort pour ressentir un peu le parfum du dévoilement وإلا ستنكر sinon tu vas dire non ça n'existe pas dans votre vie ما عشتوش كرامات ايه بداية الطريق هو الاجتهاد الصلاة في وقتها ذكر الله تصفية القلب العمل بما نذكر هنا وهكذا مش حاجات معينة تانية غير الصلاة والصوم والله هم ايش قالوا بداية الطريق هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصالحين par unanimité كثرة لأن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لك من يأخذ بيديك سبحان الله لأن طريق الله هو سيدنا رسول الله pour arriver à Dieu il faut passer par le prophète هذا هو البداية سبحان الله والصلاة في وقتها هي الشرط أحب الأعمال إلى الله هي الفرائض الصلاة في وقتها الشرط لا كونديسيون وباش الإنسان يوصل إلى الإحسان لازم يكون الباز موجودة القاعدة موجودة قاعدة هي الصلاة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك واحد من المفسرين قال حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى هي ذكر الله هي الصلاة على النبي يقول لك هي العصر نعم لكن في مستوى آخر تفسير إشاري تسمى هذا لا هذا التفسير الإشاري قائم على الإشارات مش قائم على اللغة ولا يعني قائم على الإشارات الإلهية أي حاجة تجي هكا il est fondé sur l'intuition على الإلهام مش قائم على التفكير كما المفسرين تجي هكذا فكرة فقالوا الصلوات هي الصلوات الخمس والصلاة الوسطى هي صلاة الله على نبيه
تنساوش الصلاة على النبي هي صلاة الله على نبيه. سبحان الله ملي كنصليو على النبي اوتوماتيكمون ce lien اللي كيجبد لنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصراط المستقيم سيدنا محمد. تلقى روحك على الصراط المستقيم. راه كرسي هو اختصار. فقالوا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك وعلمناه من لدنا علما. Tu reçois une science intrinsèque. ما تعرفش كيفاش. ولذلك لأنه لو أخذنا العلم جيد مطلوب، والأم ايش يعمل مسكين؟ ما عندوش طريق إلى الإحسان بالاجتهاد. هو الطريق هذا قائم على العمل مش على الجدل. Cette voie est fondée sur l'action, pas sur la polémique. يبلغ نعم. يا أخي نبينا كان أميا. سيدنا محمد كان il était un alphabète. فالعلم مطلوب ولكن الاجتهاد في بعد ذلك. بداية الاجتهاد كثرة الصلاة على النبي. Le début c'est après الأمور تتضح شيئا فشيئا. À chaque fois il y a une porte qui s'ouvre. وكل إنسان له طريق. Et chacun a sa voie. Une voie particulière vers Allah Azza wa Jalla. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend de tes circonstances de vie. هذا أمور يعلمها الله عز وجل. لكن المشترك هو كثرة الصلاة على النبي. Priez beaucoup. Donc la sœur m'a posé la question, le cheminement. Donc on a dit, tu ne peux pas sentir le parfum de dévoilement avant d'expérimenter le cheminement spirituel. Alors elle m'a dit, c'est quoi le début du cheminement spirituel? On a dit plusieurs fois, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa istiqama. Et la droiture. Yani l'iltizam. L'engagement. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وربي يوفق إن شاء الله لكل خير. إن شاء الله ربي إن شاء الله بحول الله ما دام ذقت شيء وخلاك الشيء هذا أنت على الطريق. Si tu as goûté déjà, si tu es dans ce chemin, c'est que tu as déjà senti quelque chose. ما دامك هنا، ما دامك تجتهد، ما دامك متعطش، فأنت شممت شيئا من الرائحة وسلكتها. والأمور ستأتي إن شاء الله تباعا إن شاء الله. Rabbi Karim, Inch'Allah. Alors, la dernière partie, c'est concernant la prière, Inch'Allah.